la luz de la tempestad no cubrirá Jesús. En medio de la oscuridad me gozo en tu luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay en que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Ahora les invito a que preparemos nuestras mentes y nuestro corazón. Now I invite you to open up your minds and your hearts, Porque es el tiempo de recibir la palabra de Dios, because it's the time to receive the word of God que es traída por nuestro hermano pastor Nestalí. that is brought to us by our brother, Pastor Brother Neftali. Y el título del servicio es And the title is El Día de la The Independencia. Day of Independence. No el 4 de julio, hermano. Not the 4th of July, though. Para él es el tiempo. And for him is the time. La paz del Señor sea con todos vosotros. The peace of the Lord may be with you all. Todos estamos familiarizados con el 4 de julio. Everyone is familiar with the 4th of July. Y si lo olvidamos, los cohetes y los fuegos artificiales nos lo And recuerdan. if we have forgotten, the firecrackers will have reminded us. Estados Unidos celebra su día de independencia. The United States celebrates its Day of Independence. Vamos a ver qué es lo que celebra Estados Unidos. We're going to see what exactly the United States celebrates. El 4 de julio de The 1776, 4th of July in 1776, 13 provincias, 13 estados 13 provinces, 13 states se pusieron de acuerdo para declararse independientes y separados de Inglaterra. became in an agreement to become independent and separate from Britain. El acta de la independencia de los Estados Unidos comienza de esta forma. The act, the Act of Independence Ajá. begun on this day. Dice, July 4th. Sorry. cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para el pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el de Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Okay, let me try to translate this in English. Okay. When the course of humans has been necessary for a un pueblo disolver. Okay, to dissolve a people politically that have how do you say ligado? That have tied together? Ligado, yeah. ¿Ya? Okay, that have tied together and have taken other nations in the land separate or the same to the natural laws of God. They have established a natural right. That's the best that I can translate it. Ok. Sostenemos como evidentes estas verdades. Okay, we have as evidence these truths, Que todos los hombres son creados iguales. that all men are created equal, Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. that they are dotados. Eh, They are gifted by the Creator the de- truth rights, inalienable rights. que entre otros están la vida, And among others is life, la libertad liberty, y la búsqueda de la felicidad. and the pursuit of happiness. Que para garantizar estos derechos And to guarantee these rights, se instituyen entre los hombres los gobiernos it is instituted among men and governors que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, that derive their powers, I'm sorry, los legítimos? Poderes legítimos? Okay, that I guess derive their legitimate power of government. no, from the I'm sorry.
acceptance of their from the government. acceptance of their governors. Ajá. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, That when a form of a government becomes destructive against these principles, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla, the people have the right to reform it or annihilate it, abolish it, abolish it, e instituir un nuevo gobierno and institute a new government que se funde en dichos principios that is found on certain principles y a organizar sus poderes and organize their powers en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad in the way that their judgment will offer the greatest possibilities to reach the greatest possibilities to reach security y felicidad. and happiness. Ok. Notemos lo interesante de esta declaración de Okay, independencia. let's note the importance of this Declaration of Independence. Todos los hombres son creados iguales. All men are created equal. Todos son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. All are given by their Creator certain powers or certain rights. Y dentro de estos derechos está la vida, And in these rights is the life, la the libertad liberty, y la búsqueda de la felicidad. and the pursuit of happiness. Así comienza la declaración de la independencia de Estados This Unidos. is how the Declaration of Independence begins for the United States. Pero esta independencia o esta declaración But this independence or this declaration, no es única de los Estados Unidos. it's not only of the United States. De hecho, todos los países As a matter of fact, all countries del continente americano of the American continent fueron en un tiempo colonias de otras potencias. were at one point colonies of other great powers. Y en su momento se declararon independientes And in their moments, they declared themselves del poder colonizador. liberals of the colonizing power. ¿Por qué este afán de independencia? Why this big ordeal of independence? Es cierto que en muchos casos It's true that in many cases, la potencia dominante o colonizadora the dominating or colonizing potential se constituía un poder opresor, despótico is constituted in an oppressor power. y en muchos casos tiránicos. And in many cases, tyrannical? Is that a word, tyrannical? Okay. Pero en otros casos But es in other cases, simplemente el deseo simply the desire de ser to independientes, be independent, autónomos, autonomous, soberanos, sovereign, gobernados por ellos mismos. governed by themselves. No queremos a extranjeros gobernando sobre We don't nosotros. want strangers governing over us. No queremos a nadie que nos domine. We don't want anyone to dominate us. Queremos ser autónomos y We want to be completamente autonomous independientes. and completely independent. Pero esto no se queda en el nivel de países. But this doesn't become at the level of countries. Todo individuo Every individual quiere ser libre e wants to be independiente. free and independent. Es un hecho que el joven, el adolescente ya quiere ser libre. It's an act of an adolescent and a youth to want to be free. Y él sueña con llegar a los 18 años para ser libre. And he dreams to be 18 years old to be free. Él quiere hacer su voluntad. He wants to do his will. Quiere vivir por sí mismo, He wants to live for himself sin tener que darle cuentas a nadie. without having to give any explanation to anyone. Quiere ser dueño de sus actos He wants to be a ruler of his own acts y establecer sus propias reglas de and vida. establish his own rules of life. Así que todo hombre quiere ser libre. So every man wants to be free. Toda comunidad quiere ser libre. Every community wants to be free. Toda nación quiere ser libre Every nation wants to be free para hacer lo que a él le to place. do what one chooses to do. Para ser libres de cualquier influencia exterior sobre To ellos. be free of any exterior influence over them. Pero curiosamente, But curiously,
Este poder que se declara libre This power that declares itself free quiere ejercer dominio y autoridad sobre otros. wants to practice dominion and authority over others Y quiere imponer su política, and wants to input their political, su cultura their culture, y su religión and their religion sobre los demás. over everyone else. Es irónico It's ironic que se lucha por la independencia that we keep trying for our independence, para imponer después dominio sobre los so más that later on débiles. we can have dominion over everyone else. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 20 Let's open our Bibles to the book of Matthew chapter 20, y veamos el versículo 25. and let's look 20:25. Mateo 20, 25. Matthew 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. And it is written, but Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. Los Estados Unidos es un gran país The United States is a great nation, y tenemos la mayor libertad and we have the majority of liberty que se pueda vivir en este planeta. that we can live on this planet. Sin embargo, es un hecho, Unfortunately, it's an act. not unfortunately, but however, However, it is an act que Estados Unidos quiere proyectar, quiere exportar that the United States wants to project or export su capitalismo their capitalism a otras to naciones, other nations, sus costumbres a otros its países. customs to other nations, other countries. Y muchas naciones se quejan de eso. And many nations complain about this. O sea, no nos quedamos reducidos a nuestro espacio We don't just stay reduced to our own space porque pensamos que esto es lo mejor because we think that this is the best. y queremos llevarlo a los demás And we want to take it to everyone else. y queremos imponerlo sobre And we otros. want to establish it. Es lo que dice exactamente el Señor Jesús. It's what Jesus is saying in this verse. Los Exactly. grandes, The great, los the poderosos powerful, ejercen dominio sobre los más exercise débiles. dominion over them. Y como dijo una vez un presidente de Estados Unidos, And like a president of the United States once said, si no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. if they're not our friends, they're our enemies. Juan 8:36 John 8:36 nos habla de una libertad. speak to us of a liberty. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Cuando Jesús habla, seréis libres, When Jesus speaks, you will be free. si el Hijo os libertare, If the Son, what is it? makes you If the free, Son makes you free, es porque hay un estado de servidumbre. it's because there is a state of Servitud. servitude. Sí. La libertad no es para los libres. The liberty is not for the free. En otras palabras, a los que son libres no se les puede hacer libres. In other words, Ya lo if you son. are free, you can't be made free. Ya son libres. They're already free. La libertad se ofrece a los que están bajo un yugo. Freedom is offered to those who are under a dominion. Cuando Jesús dijo entonces a sus oyentes, When Jesus then said to his hearers, si el Hijo os libertare, if the Son gives you freedom or frees you, es porque esos oyentes estaban en servidumbre. it is because these hearers or listeners were in servitude. Es porque ellos no eran It's libres. because they were not free, Y ello implicaba una necesidad. and they implicated a necessity. Pero Jesús estaba hablando a una nación que se sentía y proclamaba ser libre. But Jesus was speaking to a nation that would proclaim themselves as being free.
¿De qué necesitaban ser What did libres? they need to be free from? Si recordamos las palabras de el fariseo en el templo, If we remember the words of the Pharisee in the temple, es un hombre que se siente libre espiritualmente he is a man that feels spiritually free y libre políticamente, and politically free, y un hombre que lo proclama en su oración. and a man that proclaims it in his prayer. Veamos eso en Lucas 18:11. Let's look for this in Luke 18:11. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. The Pharisee stood and prayed thus unto himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. El pueblo judío The Jewish people había regresado del cautiverio en Babilonia. had returned from the captivity in Babylon. Y cuando los griegos procuraron invadir Judá y establecer su dominio, And when the Greeks invaded Judah and established their dominion, los macabeos lucharon The Ma- férreamente, the Maccabees fought strongly para mantener su independencia y su soberanía. to maintain their sovereign and independence. Y lo lograron. And they actually accomplished it. Mantuvieron su independencia. They kept their independence. Luego, cuando vienen los romanos, Then when the Romans come, ellos celebran una alianza con los romanos. they celebrate an alliance. ¿Con quién? Con los romanos. ¿Los romanos con los romanos? The Romans. Oh, the Romans. No. Los judíos celebran una alianza con los okay. romanos. The Jewish people then make an alliance with the Romans. Así que eran ahora un país So now they were one country que tiene una relación fraternal, amistosa con Roma, that had a fraternal relationship with Rome, pero la realidad es que estaban sujetos al yugo romano, but the reality is that they were subject to the Roman Empire porque tenían que pagarle impuestos. because they had to pay taxes. Los romanos decían, esto es para mantener su seguridad. The Romans would say this is to maintain your security. Así que tenemos ejércitos aquí en Israel o en Judea, So we have some armies here in Judea porque de esa manera los protegemos de sus because enemigos. in that way we protect you of enemies. Maniobras políticas. They were a political laws, political messages. Jesús, hablando a los judíos, Jesus, speaking to the Jewish people, les dice las palabras que ya hemos leído: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. he tells them, you shall know the truth and the truth shall set you free. Estaba hablando a un pueblo He's talking to a town que era descendiente de Abraham, that were descendants of Abraham, que habían luchado duramente para mantenerse libres. that had fought very strongly to maintain their independence. Pero Jesús les habla de libertad. But Jesus talks to them about liberty. Y esto incomoda a los judíos. And this makes the Jewish people uncomfortable. En Juan 8:33 leemos: In John 8:33 we read, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? they answered, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Era obvio, ellos se sentían libres, They felt free, autónomos, autonomous, soberanos. sovereign. ¿Cómo dices tú que necesitamos ser libres? How do you say that we need to be free? Somos hijos de Abraham, We're sons of Abraham. guardamos la ley de Dios, We keep the law of God. servimos al Dios vivo, We serve the God that is alive. no somos esclavos, We are not slaves. somos libres. We are free. ¿Por qué Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Why does Jesus tell them, you shall know the truth and the truth shall set you free?
Los judíos no eran libres. The Jewish people were not free. Ellos estaban atados a sus tradiciones. They were attached to their traditions. Ellos eran esclavos de sus propias They costumbres. were slaves to their own customs. Y tenían tantas reglas que ellos sufrían bajo ese yugo. And they had so many rules that they suffered under these rules. Pero la mayor esclavitud But the major slavery es creerse libre siendo esclavo. is to consider yourself free and yet you're a slave. Un esclavo que se cree libre. A slave that believes he's free. Ese es un problema de nuestro tiempo. That's a problem of our time. No solo de los judíos. Not only of the Jewish people. Si uno pregunta a la gente en la calle, If you ask someone in the street, yo soy un americano I'm American, y soy libre. I'm free. No sirvo a nadie. I don't serve anyone. Pero ¿es eso cierto? But is that really true? Cuando se analiza cada uno a fondo, When you analyze yourself deep down, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos atan. we realize that there's a lot of things that Tied us. that tie us or hold us back, that bind us. Okay. Hay muchas cosas que nos esclavizan. There are a lot of things that enslave us. Hay demasiadas cosas que cercenan nuestra libertad. There are several things that Cut. cut our liberty. La libertad donde cada uno es dueño de sí mismo The only liberty where one owns itself y hace lo que a él le viene en gana, and can do whatever he wants, convierte a la persona en esclavo de sí mismo. converts the individual into a slave of himself. Los judíos necesitaban ser libres de su propia libertad. The Jewish people needed to be free of their own freedom. La libertad donde yo soy el Señor absoluto The freedom of where I am, the absolute, me convierte en esclavo de mis I pasiones. become a slave to my passions. ¿Sabían ustedes que los reyes son las personas más miserables? Did you know that the kings were the most miserable people? Porque ellos no tienen límites Because they don't have limits. y llevan sus pasiones a los extremos más bajos. And they take their passions to the most lowest of extremes. Salomón lo dice en Eclesiastés, Solomon even says in Ecclesiastes, un rey que tenía otros reinos bajo su dominio. a king who had other kingdoms under his dominion. Y los reyes venían a rendirle tributos. And the kings would come and render him, Y los reyes de las otras and naciones, kings of other nations, para mostrarle su sumisión, to show them their submission, le regalaban a Salomón las mujeres más bellas de sus they reinos. would give him the most beautiful women of their kingdom. Así que Salomón logró coleccionar 1000 mujeres de las más bellas de la tierra. So Solomon collected 1,000 of the most beautiful women in the planet. Ellas no eran judías, And they were not Jewish. eran mujeres de otros países, They were women from other countries, idólatras. idolaters. Y Salomón se hizo esclavo And Solomon became a slave de sus mujeres. of his women. Increíble. Incredible. La nación más poderosa de la tierra en ese tiempo. The most powerful nation of that time. El rey más poderoso del mundo The en ese most tiempo. powerful king of the world in that time. En realidad era esclavo de sus mujeres. And in reality was a slave to his women. Pero él mismo confiesa, But he himself confessed, me di todos los placeres I gave myself all the pleasures que yo podía anhelar. that I could ever have. Se hizo esclavo de todo, And he made himself a slave to everything. de sus pasiones, Of his passions, de sus apetitos, of his appetites, de sus deseos. his desires. No era libre. He was not free. Salomón, el hombre más libre, necesitaba libertad. Solomon, the most free man, needed liberty. Esa es una libertad esclavizante. That is an enslaved liberty. Increíble. Incredible. Pero no es esa la condición única
But that is not the only condition de Salomón. of Solomon. Quiero decir, Salomón no es el único en ese I estado. want to say that he is not the only one in this state of being. Todos los hombres Every man. sufrimos de ese mal. We all suffer of this. Y es sin. a eso a lo que Jesús hace referencia. And this is what Jesus references to. Tú que te crees libre, You that you believe are tú free, realmente necesitas libertad, you really do need liberty. porque en verdad eres esclavo. Because in reality you are a slave. Y eres esclavo porque eres independiente de Dios. And you are a slave because you are independent of God. Tú vives la libertad que el mundo te ofrece. You live the liberty that the world offers you. Vive tu vida, Live your life. haz lo que te venga en gana, Do whatever you want. come lo que quieras, Eat whatever you want. bebe lo que Drink quieras, whatever you want. complace tu gusto como mejor te parezca. Do your pleasures as well as you please. Te haces un esclavo de tu apetito. You become a slave to your appetite. ¿Han conocido a un adicto al café? Have you ever met an addict to coffee? ¿Un adicto al tabaco? An addict to tobacco? ¿Un adicto a la marihuana? An addict to marijuana? Yo los he conocido. I have met them. No pueden pasar un día sin. They cannot go La one droga. day without it. Y es que se desesperan, sufren una crisis espantosa cuando no lo And tienen. it's because when they don't have their addiction, they suffer tremendously. Verdaderos esclavos, peor These are true slaves. que la esclavitud física. Worse than physical slavery. Viste como quieras, Dress however you want. ponte lo que quieras. Put whatever you want on. Y la persona se va a que se pinta el pelo de cualquier color. Person goes and dyes its hair whichever color Se they choose. maquilla de cualquier forma. They do their makeup in any form. Se ponen colecciones de anillos y de aretes y de formas en las orejas de tal manera que sus dos orejas están llenas de cantidad de piercings y zarcillos. Others give themselves piercings all throughout their ears and put all kinds of jewelry on them. Me acuerdo que veía en Venezuela un hombre con un vaso, literalmente un vaso en su oreja. Se lo había estirado tanto y se pudo meter un vaso, no tan grande, pero sí, era un vaso en su oreja. I remember seeing a man that had his ears so stretched out you can literally fit. Otros se hacen cambiar los dientes y se los ponen puntiagudos. Others change their teeth and get surgery to put pointy teeth. Y hay otros que se cambian el color de los ojos, el color de los ojos para verse extraños. And others change their eye color so they can look strange. Verdaderos esclavos. They really are slaves. Porque ellos lo hacen para satisfacer Because they do it to satisfy sus impulsos their carnales. impulses, their carnal impulses. Ellos no pueden vivir normalmente They cannot live normally esclavos. because they are slaves. Esclavos de sí mismos. Slaves to themselves, Esclavos de sus apetitos, slaves to their appetites, de sus vicios, of their vices, de sus their pasiones, passions, de sus impulsos carnales. of their carnal impulses. Y esa esclavitud es espantosa. And this type of slavery is terrifying. Pero hay esclavitudes más sutiles. But there are more subtle types of slavery. El orgullo, Pride, el racismo. racism. Tenemos ese problema aquí en Estados We have Unidos. that problem here in the United States. La vanidad, Vanity, la lujuria. the luxuries. No, that is lust. Oh, lust, I'm sorry. Es lujuria, es la pasión del sexo. Okay. Lusting. Odios, Hate, rencores. grudges. Pero una vez que se está en esa esclavitud, But once in this kind of slavery, nadie sale de allí por sí mismo. they do not come out of it themselves. El esclavo no puede hacerse libre por sí mismo. The slave cannot make himself liberal. I'm sorry. Necesitamos a un libertador. We need a liberator. Por eso Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. This is why Jesus says, if the Son gives you freedom, you shall truly be free indeed. La verdadera libertad es aquella en la que tú puedes elegir otro camino. The true liberty is that in which you can choose another path. Es decir, tú eres libre de tomar otra dirección sin que se te obligue a permanecer
en el estado en que te encontrabas. It is to say that you are free to choose another path, and so that you don't find yourself in the same state that you were before. Vean bien, vamos a entender este concepto de Let's libertad. understand this concept of liberty. Cuando tú puedes elegir otro camino When you can choose another path, sin que se te obligue a permanecer atado a tu condición previa, without being obligated to stay in your condition, your present condition, entonces eres libre. then you are free. Lucifer en el cielo era libre Lucifer in heaven was free porque él pudo elegir otro camino because he could have chosen another path sin que nadie se lo impidiera. without anyone holding him back. Adán en el Edén era libre Adam in Eden was free porque él pudo elegir otro camino because he could have chosen another path sin que Dios se lo impidiera. without God holding him back. Pero el que es esclavo del diablo But those who are slaves to the no devil, puede escapar de eso. you cannot escape this. Voy a citar un ejemplo. I'm going to give an example. Hay un problema psicológico llamado cleptomanía. There's a psychological problem called kleptomania. Ajá. ¿Saben lo que es eso? Do you know what this is? Es la compulsión, sí, hermano Fadi, esa es, It's the compulsion a robar to cosas. steal things. Es algo que la persona lo hace casi sin pensar. It's something that the individual does without even thinking about it. La persona ve algo que le gusta The person sees something it likes, y él no lo piensa. and the individual doesn't think about it. Él le echa mano y se lo He mete al grabs it bolsillo. and puts it in his bag and leaves. Él es esclavo de ese This problema. individual is a slave to the psychological problem. No puede evitarlo. He can't avoid it, Y tiene que hacerlo. and he has to do it. Él sabe que está mal. He knows that he's wrong. Él sabe que está The robando. individual knows that it's stealing, Sabe que es pecado. knows that it's a sin, Sabe que corre peligro de ir a una cárcel. knows that he runs the risk of going to jail, Sabe que nadie va a confiar en él. knows that no one will trust him. Él sabe todo lo negativo de esa The práctica. individual knows all the negative of this practice, Y él quiere evitarlo. and he wants to avoid it. Quiere ser libre de eso. He wants to be free of this. Trata de hacerlo. He tries to, Pero no puede. but he can't. Eso es esclavitud. That's slavery. Igual ocurre con otras The prácticas. same happens with other practices. Igual ocurre con otros problemas The psicológicos. same happens with other psychological problems. La persona que sufre de rencores en su corazón. The individual that suffers of having grudges in their heart suffers. Él sabe que eso lo está destruyendo a él The mismo. individual knows that it's destroying himself. Sabe que eso se opone a la voluntad de Dios. He knows that this is opposed to the will of God. Él entiende que es una pasión negativa en He su vida. understands that it's a negative passion in his Y life, él quiere dejarlo, and he wants to leave it, pero no puede but he can't porque es esclavo. because he's a slave. Esa es la situación de esclavitud. This is the situation of Tú slavery. quieres ser libre. You want to be free. Tú sabes que la condición en que te encuentras es perversa, negativa, perjudicial, You know that the condition you find yourself is a negative, pervasive condition, pero no puedes ser libre. but you can't be free. El apóstol Pablo plantea eso en el ámbito espiritual, The Apostle Paul says this in a spiritual, en la vida religiosa, in the religious life, en capítulo 7 de Romanos. in chapter 7 of Romans, Versículo 14 en adelante. verse 14 and on. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Vendido al pecado. Sold under sin. Significa que el pecado me compró It means that sin bought me, y ahora ejerce dominio sobre mí. and now it has dominion over me. Me controla, It controls me. me maneja a su voluntad It drives me to do its will porque es mi amo. because is mi hermano? Amo, Oh, because it's my Lord, Lord, my master. my master. Ajá. Eso es el problema. That's the problem. Y Pablo lo plantea aquí claramente. And Paul plants it here clearly. Y ahora le explica cómo se expresa esa realidad. And now he expresses this reality. Versículo 15.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Realmente no sé qué es lo que está pasando conmigo. Reality, I do not know what's going on with me. Porque yo sé que hacer lo malo no es correcto. Because I know that doing wrong is not correct. Yo sé que pecar está mal. I know that sinning is wrong. Yo sé que odiar es I malo. know that hate is wrong. Yo sé que el orgullo es malo. Pride is wrong. Sé que la envidia es mala. Jealousy is wrong. Sé que los celos son malos. I know that jealousies are wrong. Pero eso es lo que hago. But that's what I do. Y quiero evitarlo. And I want to avoid it. Pero el apóstol Pablo dice, But Apostle Paul says, lo que no quiero hacer, what I don't want to do, lo que aborrezco, what I hate, lo que yo sé que está mal, what I know that is wrong, eso es lo que hago. that's what I do. Es algo frustrante, hermanos. It's something frustrating, brethren. Pero el problema es que Pablo aquí está hablando en un ámbito religioso. But Paul here is speaking in a religious manner. Versículo 16 Verse dice, 16. y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hasta el 18. And beginning in 16, if then I do that which I would not, consent unto the law that it is good, now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present within me, but how to perform that which is good I find not. Así que el mundo religioso no se escapa de la esclavitud de la que hablaba Jesús. So the religious world doesn't escape the slavery of which Jesus was talking about. Los Estados Unidos celebra su independencia cada 4 de The julio. United States celebrates its independence every 4th of July. Un país libre, A free nation, a free country, un país soberano, a sovereign country, un país poderoso, a powerful country, pero un país de esclavos. but a country of slaves. Esclavo de pasiones, Slaves to passion, esclavo de sentimientos perversos, slaves to pervasive personalities, esclavo de sí mismos, slaves to ourselves, esclavos de su libertad. slaves to our liberty. Es la triste realidad. That's the sad reality. Versículo 19 dice el apóstol, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verse 19 says, for the good that I would I do not, but the evil which I would not, that I do. Hermanos, Brethren, vamos a llevar esta situación a nosotros aquí en esta iglesia. let's bring the situation to us here among us in church. El chismoso The gossiper es esclavo del chisme. is slave to gossip. Sí. En una oportunidad en una iglesia se hizo una reunión de miembros para tratar el caso de pecados que habían en la iglesia. In a reunion among church members, a subject was touched of a problem that happened among brethren. Y entonces, después de analizar, el pastor hizo un llamado a que cada quien confesara públicamente sus pecados. And after coming to an agreement, the pastor said, or they all decided that everyone should confess their sins openly. Y pasó el diácono y confesó que tenía relaciones carnales con la diaconisa. And a deacon came and said that he had carnal desires with a deaconess. Ya. Relations, sorry, Ajá. carnal relations. El tesorero confesó que se estaba robando parte de las ofrendas de la iglesia. The treasurer confessed that he was stealing some of the tithes of the church. Y cada uno fue confesando And every sus single pecados. one came and confessed his sins. Habían lágrimas. There were tears. Pero había un hermano que no pasó al frente. There was one brother that didn't come up front. Y el pastor le pregunta, hermano, ¿y tú no tienes ningún pecado que confesar? And the pastor says, brother, do you not have a sin that you'd like to confess? Y él dijo, hermano, ¿por qué no pasas al frente? And the pastor said, why don't you come up front?
Hermano, es que no aguanto de salir de aquí a contarle a todo el mundo lo que he escuchado esta noche en esta reunión. This brother says, I can't wait to leave here and tell everyone what happened tonight in this reunion. Él era esclavo de la He chismografía was a slave to gossiping. y no aguantaba las ganas de salir a He contarlo a otros. couldn't wait to have the urge to go out and tell everyone else. Pero era miembro de iglesia. But he was a church member. Estaba allí con los otros pecadores. He was there among us all, the sinners. Los otros reconocieron su pecado, Everyone, we all recognized his pero él sin. seguía siendo esclavo. But he continued being a slave. Existe una falsa libertad, There exists a false liberty, pero existe una verdadera libertad. but there does exist a true liberty. La falsa libertad nos hace creer que somos The libres, false liberty makes us believe that we are free, pero somos esclavos but we are slaves creyéndonos libres. believing we are free. La verdadera libertad, The true liberty, aquella que viene de Cristo, that comes of Jesus, nos hace plena y totalmente libres. makes us completely and totally free. ¿Cómo es esa libertad? How is this liberty? Recordemos que la libertad es aquella condición Let's remember that liberty is that condition en la que podemos elegir otro in camino which si lo we deseamos. are free to choose another path if we'd like. El esclavo no tiene elección. The slave does not have an election. Él quiere, pero no puede. He wants to, but he can't. Es lo que acabamos de leer aquí en It's what we just read Romanos in 7. Romans. yo quiero hacer el bien, pero no lo logro, I want to do the good, but I can't. porque soy carnal, Because I'm carnal. soy esclavo del pecado. I'm slave to sin. La libertad de The Cristo liberty of Jesus Christ te hace libre de esa makes you free situación. of the situation. Te hace libre para elegir si seguir siendo libre o volver a tus antiguas andadas. It gives you the option of either being free or continuing in your same path. La falsa libertad te dice, haz lo que quieras, The false liberty says, do whatever you please. come como quieras, Eat how you wish. viste como quieras, Dress how you wish. haz con tu vida lo que te venga en gana. Do with your life what you Y please. tú haces eso And you do this, y dices, yo soy libre. and you say, I am free. Pero cuando quieres cambiar, But when you want to change, no puedes, you can't. porque eres esclavo. Because you're a slave. El verdaderamente libre, The true freedom, él obedece la ley de he Dios, obeys the law of God, sigue la voluntad de Dios, follows the will of God, porque ama a Dios because he loves God, y le sirve and de he serves corazón. him with wholeheartedly. No es esclavo, He's not a slave. porque en el momento en que él quiera, él puede irse al mundo a vivir como le dé la gana Because fuera de Dios. In the moment, in any given moment, he can leave God's side and go live the world. ¿Captan la diferencia? Do you capture the difference? El que se cree libre Those that believe that are free, y es en realidad esclavo, and it's in reality a slave. cuando él quiere cambiar su vida, su condición, When he wants to change his life and his condition, encuentra que no puede. he finds that he can't. Pero el que está en Cristo, But that el que ha which is sido Christ, libertado por el poder de who Cristo, has been liberated by the power of Christ, aquel a quien Jesús ha roto las cadenas del he pecado, who Jesus has broken the chains of sin, ahora sirve a Dios. now serves God. Sirve a Dios de corazón, Serves God wholeheartedly. con toda su alma, With all its con soul, toda su mente, with all its mind, con todo su ser. with all his being. Pero es libre, But he is free. porque él puede elegir otro camino Because he can choose another path, y Dios no se lo impide. and God is not going to hold Como him back. Adán en el Edén, Just like Adam and eligió seguir a Lucifer he chose to follow y como era libre, and he was free. lo hizo. He did. Pero no así los poseídos de demonios, But those that are possessed with demons, los poseídos de pasiones que lo controlan. those that are possessed with passions that control him. Es interesante que la libertad de Cristo It's interesting that the liberty of Christ no es una imposición it's not an imposition por la fuerza. by force. En cierta libertad, quiero decir, en cierta oportunidad, In a certain opportunity, en un mercado de esclavos, in a slave market,
tenían a la venta un hombre alto, They had for sale a very tall man, musculoso, muscular, fuerte strong, y joven. and young. Pero era un hombre que venía de una nación libre, lo habían capturado en combate, en And he guerra. was a man that came from a free country, and they had captured him in combat. Como era tan fuerte y tan He musculoso, was so strong and muscular, querían usarlo como esclavo. they wanted to use him as a slave. Y sus captores ahora lo tenían a la venta. And his captors now had him for sale. Y el hombre decía cuando venía alguien para preguntar por él, And the man would say when somebody would come and ask about him, no malgaste su dinero en mí. "Don't waste your money on Yo me. no voy a servir a ningún hombre. I am not going to serve any man. Yo soy un hombre I libre am a free man, y no voy a servir a and nadie. I am not going to serve anyone. Tiene que matarme You have to kill me, y va a perder su dinero. and you will lose your money." Y la gente veía que el hombre hablaba con una decisión completa. And the people would see that he was very adamant about his No me decision. voy a someter a ningún hombre, a ninguna autoridad. I am not going to submit to any man and no authority. Y los posibles compradores todos se iban. And the possible buyers would all leave. Entonces vino un hombre anciano So then one old man came, y este hombre desde allí le dijo las mismas palabras. and the captured man, told him the same thing. Y entonces el anciano dijo, And then the old man said, yo quiero comprar a este hombre. "I want to buy this man." Le advierto que usted está perdiendo su dinero. And he says, "I tell you, you're going to waste your money." Y los dueños le dieron palo al hombre para And que se callara. his owners were hitting him so that he can be quiet. Y él se mantenía hablando todavía con mayor fuerza. And he would maintain speaking strongly. Tienen que matarme, no voy a servir a "You nadie. have to kill me, I will not serve anyone." Y el anciano pagó el monto And the old man paid the money, que exigían los dueños. the money that the owners were charging. Y el hombre se queda, el esclavo está todavía hablando con fuerza. And the slave man is still speaking with great force. Y entonces los captores le entregan el esclavo. The captors then Alone. give the slave to the old man. Y ahora el anciano le dice, And the old man tells him, ahora eres libre. "Now you're free. Te compré I bought you para que seas so verdaderamente you can libre. be truly free." Cuando tú estás allí en el mercado, When you're there in the slave market, tú proclamas tu libertad, you proclaim your liberty. pero te están vendiendo But como they're esclavo, selling you like a slave porque tú eres un cautivo. because you're a captive. Tú estás dominado por otros. You're dominated by others. Por eso ellos te venden. That's why they sell Tú you. no eres verdaderamente libre. You're not truly free. Pero yo he comprado tu libertad. But I have bought your liberty. Ahora eres libre. Now you are free. Puedes hacer lo que te plazca. You can do whatever you please. Elige el camino que quieras. Choose the path which you want. Aquel hombre That man, alto, tall and strong, bien fornido, no sabía ahora qué decir. had no idea what to say. Ahora entendió que sí, al haber estado allí en el mercado, él era un esclavo Now he understood that, yeah, being in the slave market, he was. y lo estaban vendiendo como And esclavo they were selling him like a porque esa slave. era su verdadera condición. Because that was his true condition. Pero él hablaba de libertad. But he would speak of liberty. Pero ahora este anciano le dice, eres verdaderamente But libre. now this elderly man tells him, now you truly are free. Ahora tú puedes elegir qué hacer. Now you can choose what to do. El hombre pensó, The man thought, no tengo familia, I don't have family. estoy en un país extraño, I am in a strange country. no tengo dinero, I have no money. no sé qué hacer. I don't know what to do. Y este hombre me ha dado la libertad. And this man has given me my liberty. Entonces le dijo, voy a servirte So he says, I will serve you porque tú me has hecho libre. because you have made me free. Ahora yo elijo servirte. Now I choose to serve you. Entonces el anciano le dijo, And the old man told him, tú eliges servirme, you choose to serve me, pero no me servirás como but, esclavo, but you will not serve me like a slave, sino como un amigo. but like a friend. Vamos a trabajar juntos Let's work together como amigos. like friends.
Esa es la libertad que Cristo te ofrece. That's the liberty that Jesus offers you. Jesús ha pagado el precio de tu He libertad has paid the price for your con su liberty propia sangre. with his own blood. Nosotros hablamos de ser libres, We speak of being free, pero seamos vendidos por el diablo a cualquier precio, but we have been sold at any manipulados por price. Satanás, We've been manipulated by por Satan, nuestras propias pasiones, nuestros propios our deseos. own desires. Somos esclavos, We're slaves. aunque hablamos de libertad. Even though we speak of liberty, Pero Jesús con su sangre but Jesus with his te da blood verdadera libertad. gives you true liberty. Jesús ha pagado el precio de tu Jesus has paid the liberación. price of your liberation. Tú eres libre. You are free. Porque Cristo ha pagado tu precio. Because Jesus has paid the price. Y ahora Jesús te dice, And now Jesus tells you, elige el camino que quieras. choose the path that you choose, that you want. Ahora sí puedes elegir qué hacer. Now you can choose what to do. Porque eres libre. Because you are El free. esclavo no tiene The opciones. slave doesn't have options. El libre puede elegir el The camino que free desea. does have a choice. Y por eso yo sirvo a Jesús. And that's why I serve. Porque Él me ha hecho libre. Because he has made me free. Porque me ha rescatado de la esclavitud de mi ego, de mi yo. He has saved me of the slavery of my ego, of myself. Y ahora quiero servir a Jesús. And now I want to serve Jesus. Y Él me dice, ya no os llamaré siervos. And he tells me, I will not call you servant. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Because servants don't know what their Lord Os does. he llamado amigos. He says, I have called you friends. Porque os es hecho saber todas las cosas. Because I have made you to know everything. Jesús no es ya tu amo, Jesus is not your, es tu amigo. no longer your master. Ajá. Your master, he's now your friend. Ahora es un amigo que te ama. He's a friend that loves you. Y Él quiere que tú estés con Él, And he wants you to be with him, para trabajar con Él. to work with him. No como esclavo, Not as a slave, no como atado a cadenas, not as chained sino como to chains, libre. but as liberal, Porque Él te as ama. free, because he loves you. Y quiere que tú seas libre. And he wants you to. Y quiere que tú le sirvas no por fuerza, And he wants you to serve him not by force, no por miedo, not because of fear, no porque eres esclavo, not because you're a slave, sino porque tú le no, amas. but because you love Y tú him, deseas vivir con Él. and because you desire to live. Es lo que Jesús quiere de It's ti. what Jesus wants of Para you. eso te hizo libre. That's why he made you free. Para que tú estés con Él, So you can be with him como su amigo, as his friend, como su amado hermano. as his beloved brother. Que el Señor nos bendiga May God bless us para vivir en esta libertad, to live in this liberty, verdadera libertad. true liberty, true Amén. freedom. Amen. Damos gracias a Dios por tan precioso mensaje We give God thanks for this beautiful message y a nuestro hermano por traérnoslo. and our pastor for bringing it to us. Ahora les invito que nuevamente podamos abrir nuestros himnarios. Now I invite you all to open up your hymn books Buscamos el himno número 157. to hymn number 157. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mi tierno amor. Libre, salvo de cuitas penas y dolor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Les invito a que doblemos las rodillas para tener una oración final. Let's kneel down for our final prayer. Eterno Dios de los cielos, venimos delante de ti con corazones agradecidos porque tú nos has sacado de esa falsa libertad en la cual vivíamos anteriormente. Gracias porque ahora hemos entendido y conocido la verdadera libertad en ti, Señor. Porque ahora podemos elegir servirte por amor de corazón, sin ser obligados, sin ser presionados por ninguna otra causa externa, sino solo llevados a ti por amor. Bendice a cada uno de los presentes y permítenos disfrutar esa verdad, esa libertad eternamente hasta
en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Amén. Quédate con nosotros el resto de este sábado. Bendice a cada uno de los presentes. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición. Please bow your heads to receive the benediction. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.